Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Elmo na naman nga pala nagbabalik. Sasa Tumira, ala, rebound by Wang. Rebound by Mayuyo. Ambrosio. Pinaganda na ang kasahan. Nilambing pa. Rebound by Ponce. Pinasa kay Klak-Klak. Supal-pal ni Soy. Pinakapalit. Naubos kapon. Kumalta. Ay, pala kakalaman din. Klak-Klak for 3. Ala. Lambing na po. Ponce. For 3. Ala pa din. Rebound ni Klak-Klak. Pass to Ambrosio. Ambrosio. Dumadrive. Ayaw maalis. Nausok siguro ng 1 centimeter yun. Ala. Rebound by Wang. Ponce again. Ala pa din. Rebound by Mayuyo. To Klak-Klak. Ala. Violation. So pass. Exit ball. Sason. Ala pa din. Klak-Klak. Pinasok kay Ambrosio. Half step. Hook shot. Ala pa din. Ponce. 10 seconds. Ponce. Oy! Nice shot. Ano score? 4-0. Mayuyo. Pinasok kay Ambrosio. Pinasok kay Klak-Klak. Ay, hindi kabitado. Ponce. Ganda pasa. Sason and 1. Bonus. Wacho. Humihingi po kami pasensya sa mga kapitbahay. Kailangan po namin luminan si server. Rebound by Ponce. Ganap ng papasahan. Pinasa kay Wang. Pinasa na naman kay Sason. Running for MVP. Pasok. Mayuyo. Pinasa kay Klak-Klak. Uy, Klak-Klak. Wala pa din. Nakabisado yan, pre. Uy! Nice pass. Kumama. Kay Sason. Pakikilaman na ba? Pinasa kay Ponce. Ponce. Kumakayod. Alam, patim. Ambrosio. Yan, volleyball. Basketball. Easy 2. 4-2. Ponce for 3. Ala pa din. Rebound by Ponce. Uy! Easy 2. Ano? Sason. Rebound. Pakikilaman naman. Kay Wang pinasa. Sason. Pakilaman naman muna. Ala pa din. Rebound ni Klak-Klak. Sorry po sa kanya kasi po. Inol, wala po tayong ho. Ay, Mabait. Good sana eh. good yun eh. Inol. Ala pa din. Sason. Pinasok kay Ponce. Ponce. Pinasa kay Sason. Ala pa din. Easy 2. Two points, nakatapang. Rebound by Wang. Ponce. Ala pa din, lakas. Sason na naman. 5 seconds.
Ayan! Ala, klaka. Tumira ng 3. Ala pa din. Sason, makikilang ba? Pinasa. Tawa ng tawa si Sason. Libre-libre. Sinipa. Ala, ribang may klaka. Malamig si Ponce. Baka rin si Mayuyo. Ala din. Sason. Iwakang dribble. Uy, watake, pinaliwa. Moises. Easy to. Klak-klak, huwag ka dyan tumira. Mababla ka ng puno. Pinasa kay Mayuyo. Klak-klak. Hindi kabisado. Papangasan ng Paul. Rebound kay Mayuyo. Ambrosio for 3. Ala pa din. Klaka. Susubok ulit sa malapit. Ala pa din. Sason. For 3. Ala ay. Klaka na naman. Rebound. Ayan na. Mayuyo for 3. Ala, diluwa. Klaka agad. Nahilo ako doon. Easy 2. Ponce. Anyari. Ay, nagkunas. Ayan na. Nagkunas na. Step back. James Harden. Alaman din. Tira mo daw klak-klak. Bakit mo tinira? Traveling ka dyan. Hindi, di man tumama. Klak-klak. Easy 2. Buta na lang nakangiti sa pitang. Ponce. Titra. Ayan, boy. Lumipad. Easy 2. Klak-klak. Sumalpal ni Sason. Alam mo rin. O yan lang may aso dyan. Ayan na. Bilis ang kinukuha pa. Mayuyo. Jump shot. Mid-range. 2 points. Sino yung nagtugan? Mayuyo. Sason to Ponce. Ponce free throw. Wala pa din. Klak-klak. Turn around. Klak-klak agad. Ayun din. Ulit. Nice pass. Nababla ka ng puno. Uy. Sipag ni Ambrosio. Ayun, aso na naman dyan. Ayun. Ay, pare ako yung loko. Sinililibaw din. Ay, utang na. Ponce. For 3. Wala pa din. Rebound. Para ka. Uy! Sakit na. Umalaw ka piske. Ay, kapamusik ko. Mayuyo. Pinasa kay Ambrosio. For 3. Wala pa din. Rebound by Ponce. Pinasa kay Wawa. Libre. For 3. Wala pa din. Klak-klak. Umere. Lamon. Ganda pasa ni Kurt. Sason. Ayan na. Easy to. Klak-klak. Ayun, Ambrosio.
Pumepeke. Pinasa kay Mayuyo. Uy, pumepeke. Umatake agad ang pasa. Easy two. Ba't may ganun pa din? Tanggal yun, tanggal. Sorry po. Kasalanan po ng basher yun. Bakit? Kulang kayo eh. Akala mo ba doon sa kanila ka maglalaro? Kulang daw sila. Alright. Sorry po sa kapitbahay. Tungkol ang basher. Wang. Uy, still ni Clark Ryan. Kabisado na kaya? Ala natin. Rebound. Ayun, wala pa rin. Ang nagagawa ng kapitid. Ponce. Bang! Ayan na. Kumonekta na. Mayuyo. Tombrosio. Gandang pasa. Rebound by Wangwang. Nag-hit na. Ayan na. Umakatake. Umatake. Easy two. Ambrosio. Tuklak-lak. Pinasa naman kay Ambrosio. Gandang pasahan. Libre-libre. Ala pa din. Sason. To Ponce. 4-3. Bang! Kabisado na ka. 26-16. Kumikot. Walang mapuntan. Ambrosio. Susubukan ng depensa. Libre. Mayuyo. 4-3. Ala pa din. May asiya. Ay! Ponce. Tumira sa malayo. Pasa kay Clark. Alam pa na. Wala. Isa pa daw. Bang! Mayuyo. Naghanap na babasahan. Mid-range. Alam pa din. Pinasa kay Ponce. 4-3. Pasa. Ganda ng pasahan ng dalawa. Easy siya. Clark. Kabisado mo na ba yan? Hindi pa din. Uy, ganda rebound ng Rosio. Easy two. Wow, pinasa kay Kurt. Pinasa kay Ponce. 4-3. Bang! Ayan na. Pare, pinapalaki mo. Wala naman pong pare-legan. Good. Parang mawaka ka dyan. Black by the puno. Clark. Ayan na. Ayan na. Pakilaman. Pakilaman. Ayan na. Ponce again. Bang! Laki yata ng butas. Ambrosio. 4-3. Bang! Nice panet. Saso. Naghanap ng papasahan. Wawa. Uy, ganda mo. Red, huwag ka nagtuturo. Manuno mo ka. Kaya Clark. Saso. Si Ponce. Lapit? Lapit yata. Lapit. Ay, wawa. Ayun. Clark. Step back. Bang! Sorry po. Nalakasan. Babawi. Ala na. 40-24. Ano store? Yan. Ikaw naman yan. 40-24 nga. 40-24. Second quarter na yan. Mayun, nice crossover. Palis. Saso. Pinakailabanan. 3 points. Boom. Uy! Foul. Saso.
Sa baba lang daw. First foul, first team foul. Mid-range. Shot. Sino nakashot? Tumayo. Pinasa na nung isason. Pinakailangan mo na naman. Ayan na. Uy! Nice save. Putang na naman. Ngayon ka lang magsesave. Nilayo mo pa. Mayuyo. Gano'n ba na tawag sa... Uy! Uy! Patay! Isa pa! Uy! Dream shake! Ayan ka din! Ayan na! Bayan! Patay! Jelly Ace layup yan! Libre kayo. Pwede rin! Konta! Ala! Ah. Sason. Makikilang na naman ba? Makikilang na naman? Hindi. Soy-soy puto. Wala pa din. Soy-soy din. Nilea is due. Dati magkakampihan eh. Dito sa kasi Sason. Ganon. Oo. Ang kwento dyan, lumipat si Sason. Kwento dyan, nagka-aroma na sama ng lobby. Ayan. Na-trade yan eh. Oh. Pasok na naman. O, tignan mo, minumura. Tanga mo ba't lumipat ka ka? O, yan ako, di ba? O, nagalit. Lea! Pinasok kay Sason. Isa pa daw, isa pa daw. Oh. Ay, tuwad. Uy! Anak man yan, boy! Ala ka! Buhay na patuloy yan, nabuhay pa si Kobe. Susubo. Sason. Ayan, tayo pare, ayan! Uy! Pinoy step! Uy! Jelly Ace Leia! Tinignan parang masama! Mayuyo! Seryoso. Pare? Oo, nakipagkapin ako, sinaplataan ako, pare. Dahil suplado kalayan lang ko. Ayaw mo ko operan na. Klak. 4-3. Alam ka din. Lakas naman nun. Oo. Wala. Rebound na naman yan. Sino tayo rin? Hinawakan sa unwrap. Tatlong foul na Brosio. 4-3 again. Sason. Uy, talagang si Atman. Titira-tira siya. Filipino step. Ayan na! Delikado pala rin. Tayo ng Filipino step, yung mababangil pa. Sorry. Gandang pasa. Pinasa na naman kay Atman. Pumeke. Kinaldam. Kobe! Oy! Sorry po. Ay, napapalakasan naman po tayo. Mayuyo. 4-2. Ayan na. Makikilam na naman. Pinakailaman na naman. Rebound by Klama. Tinres. Pasok. Soy, nagkakot na papasahan. Ipasa mo. Kay Kobe. Double screen. Ay, patay. Ala, rebound by Sason. Ala, malit. Ay, nablak ng puno. Sason. Bumawi. Ala pa din. Rebound by Mayuyo. Tuambroso. Bumipeke. Binabantay ni Kobe. Dang! Ay, babawi yan si Kobe. Babawi yan. Ayan na! Ayso daw. Umalis kayo.
May defense si Kobe. Substitution. Sasol out. Alikat dito. Beto. Nala ka pa. Ay. Watch out. Sound. Last shot. Tapos. Black people. Pinasa kay Bayo. Ayan na. Uy! Asbol. Ayan na yun. Good evening po sa ating mga manonood. Salamat sa pagpunta para lang makita si Kobe. Sorry, mata kayo. Bitawan ng bola. Save ball. Sorry. Ano mo kaya? Black. Easy. Shot by Russell. Sorry. Atake. Uy, pinuwitan! Pasok. Oo nga, suro na pinuwitan. My bad. Okay, pumipit mo ka. Ang Grosso. Wala. Rebound by Ponce. Ayan na! Nagagalit sa iyo yung kaobe mo. Ganda to ng paso. Clara. Ayan na. Kobe. Ay, nangingin ang bola para. Bigyan mo. Okay. Tumiyala. Uy, good lang. Uy, tinawagan ng sarili ni Kobe. Kaya niyan po siya kahanes. Rebound. Ay, wala ka pa ba? Napatang rebound. Kanina pa yan. Ala. Oo, pre. Nice, re. Bigyan po natin naman si Gabong palakpakan si re. Ayan na. Kobe. Uy, tsaka. Ayan na, Pinoy step. Jerry Slayer! Sinisipan. Ayuyo. Pinasa. Ayan, kita mo yan, may killer yan. Ganda naman depensa talaga. Is to Ryan Kobe. Anong step yun? Uncle Jake sa pari. Ayan, nadulas lang kayo naman. Ano kayo malo? Ayan. Nagalit. Jelly! Time out. Nangihingi na lang sa klolo. Si Kobe. Isa pa daw siya. Uy! Umuubo ba? Sige! Lumayas ka daw niya pare! Masyadong masigit! Jelly is alive again! Huwag kayo maharang-harang sa dinaraanan ni Kobe.
Babawi ang Ambrosio. Oy! Oy! Counted. Tinig na ng masama. Lumabas ka daw rin. Hindi, walang samsam, Kobe. Ala, rebound kay Ponce. Gudson. Kobe, hinahanap ka. Ayan na, ayan na. Konting katahimikan. UNICEF. Uy! Substitution. Di na makainga si Kobe. May kapalit kasi. Waka to Ponce. For 3. Bang! Nilagay. Plaka. Sol. Matake. Easy 2. Shoutout nga pala kay Jeff Valencia. Salamat, sir. Pagkatapos na ito, paghuhulihin mo na sila. Ponce. Oo, pare. Mayroon, dito rin. Easy. Ponce. Soy. Ayan na. Nag-iisip, kung ano gagawin? Pinasa kay Ponce. Gandang pasa niyan. 4-3. Bang! Nilagay niya naman. Mayuyo. Natawag si Ambrosio. Ambrosio, 4-3. Ala. Kay Ponce. Soy. Pinasa kay Waka. Pinasa kay Ponce. Tumatake. Kabila ang bola. White ball. Pinasa Chaka. Soy. Umatake. Easy 2. Ambrosio. Pass to Mayuyo. Pass to Ambrosio. Pass to Wawa. Pass to Soy. Counted. And one eye down. Bonus. Binigay ko na pa. Wala. Easy 2. Ano stop? Pin lamang. 1 minute and 40 seconds. Sabi nila. Ponce. Sumasayaw. Ala. Waka. Libre. Easy 2. Klaka. Pinasa kay Ambrosio. Gandang pihe. Easy 2. Soy. Uy. Sembo. Meron ka pare. Magtatime out pa kayo? Waka. Pinasa kay Mayuyo. Pinasa kay Ambrosio. Foul counted. Dinakot mo na may itlog, pre. Nasa ako ba? Taris ka. Bonus na naman. Ambrosio. 82.
Sinayawan, soy. Wala. Rebound by Bayuyo. Tuklaka po, Prosyo. Pumipihit na. Oy! Lutong. Is shot. 2 shots. Ikaw. 2 shots. It's good. Isa na lang. Inayos na net. Good again. Wow. Warning. Ayun na. Good story. Ano gagawin kay Clara? Shot clock na, hindi ko nakikita mare. Ito, katalikod. Puta na paano makikita yun na dito sa harap? Soy. Lasha. Ala. Black ball. Ilang pa na lang? 45 seconds. Pag lumipat ka doon, pre. Ayun na! 4-3. Ang dribble. Bantayan. Kumawala. Kinaliwa. Mayuyo. 4-3. Pinasok. Konti. Ayan na. Ese 4-3. Bang! Ayaw pa yan, dapat na! Ayun na, matake na naman. Pinasa kay Soy. One hand! Game over! Score. Wag mo Elmo Bautista, Isan, Sticky Mania, J-Sign, Bunsoy family, ENC Tradings, Rivera and David family, Yung popos yan, ha, pag... Junior Samaniego, Captain Edgar Rivera, Mirabales and Trinidad family, Peace and Smiles, and La Cristina Water Filling Station. Alright. Sa ating awarding MVP. Ito. For Sportsmanship Award Ayusin mo yan, edit yan eh. goes to Elmo Bautista. Attendance. Nasa gitna. Kaya ako na. Hindi na ako sa idol. Tagal.
goes to James Patrick Bernaldo, aka Sprack Anay. Walang order. Frankie. May sobre pa, may sobre. Hindi pa. Gigas na lang para diretso na. Gcash na. Magkakasyan pa ako. Ah. Congratulations, Sprack. Thank you. Sa ating scoring champion goes to Kyle Legaspi. Wala. Si Kyle na lang. Sino ang representative? Ito si Kayo, Kyle. Ito Sige, ikaw na. Legaspi, sino may... Ito si Kyle. Kyle din eh. Wala. Natin. Nandun daw. Sa ating regular season MVP goes to Mike Ponce. Una. Tayo lang yung certificate. Ito na sa ating Mythical 5. Mythical 5. Una. Jared Yandok. Ano pang scatter na yan, no? Pang scatter. Kanina na dyan. Maganda yung panalo. Yeah. Uy, pang scatter. Pangalawa nating Mythical 5. Si Richard Ronquillo. Yung lang. Kasalukuyang sumisip-sip ng gasol. Ala dito. Itago ko daw. Ang pangatlo nating Mythical 5. Pangatlo sa team ng Tamales Special, Don Mayuyo. Pampusoy. Pang Kare Cruz na lang. At sa ating Mythical 5, pang-apat, Kurt Sasson. Labas mo na kayo mga medyo. Para dahil si Rampi. Yes! Ano na, wala pa yata yung isa. Sino mo na yung At ang last nating Mythical, Soy Bunsoy. Best referee, wala. Wala, akin na yun. Ating Finals MVP. Ay puta na, sino kaya ang Finals MVP? Mike Ponce. Oh, tana. Toto. Ba. Painom na yan, no? Ay! Nasaan pala yung pan? Ito pa pala. Isa DPOY, trophy. Ulit. Pasok pa. DPOY. Busy. Ay, kabisi mo naman. Trophy. Trophy. Sa DPOY. Sa pang picture.
It's a scoring count. Wala. At sa ating regular MVP award. Are. Golden, gold. Sa regular pa rin. Ayan na. At sa ating first runner-up, Tamales Special. Yung team. Buong team. Hindi mo pinapawisan to. Lokal yung bola. Mika, apa? Wala na mika. Yung kaya tama di sa. Siguro yata, wala din na nag-iwit. Wala. Ay mo ito yung sa ulo mo. Dapat diyan ko yung plate mo. Pwede na kay Bibi Dono. Tingin dito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay nang sa kapatid niya. Yung kay Bibi na lang. Halika. Ano ka? Solo daw, solo. Halika! Ayoko. Ay, surang kapatid. Yung pinsan na lang, no? Champion. At sa ating champion. Sopas XD. Sopas XD. Ilang case yan? Nakamay ko lang kanina eh, loko. Ayun no? Kita ba yan? Kikis yung trophy, dapat. Kikis yung trophy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa pa. Thank you po sa ating mga SK. Thank you rin sa Barangay Rivera sa pagpapayaran ng mga kanilang court. Thank you, Jeff Valencia. Thank you, Kapitana. And good night. Para thank you sa nabala.